Hey everyone, welcome to the new video. So, our today's topic is based on working capital management, problem number 3 for 15 marks. Let's discuss this problem without wasting the time. Question number 3, estimate the net working capital. Estimate the net working capital of the project and add 10% to your contingencies. 10% to your contingencies, particulars rupees per unit, estimated cost per unit of production. Okay, raw materials rupees 80, direct labor rupees 30, overheads exclusive of depreciation rupees 10 per unit. Okay, that's how much? Rupees 60. Total cash cost 170. 80 plus 30 plus 60 is equal to 170. Next, ओके वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर क्वेश्चन में ओवरहेड्स ब्रैकेट में क्या दिया, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन रुपीज 10 पर यूनिट करके दिया. यहाँ पे कौन सा ये वाला नहीं, 60 रुपीज में से 10 रुपीज क्या करेगा, क्या किया उन्हें, एक्सक्लूसिव मतलब निकाल के उसको माइनस, एक्सक्लूसिव मतलब है उसको निकाल के. 60 में 10 रुपीज इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, तो टेंशन मत लो. एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन करके आया तो टेंशन मत लो. हाँ, इंक्लूसिव करके आया तो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन करके 60 में 10 रुपीज मिक्स है करके. एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, उसमें मिक्स नहीं है. इंक्लूसिव का मतलब क्या है, उसमें मिक्स है. ठीक है, ओवरहेड्स एक्सक्लूसिव मतलब मिक्स नहीं है इसके अंदर, तो टेंशन लेने मत जाओ. अगर इंक्लूसिव करके दिया तो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन रुपीज 10 पर यूनिट करके दिया तो 60 रुपीज में 10 रुपीज मिक्स है, तो तुम्हें क्या करना, 60 माइनस 10 करना, बचा कितना, 50 रुपीज, वो लेना यहाँ पे. ठीक है, इतना डिफरेंस है. उसके बाद टोटल कॉस्ट है 170. नोट रिले ओवरहेड्स एक्सक्लूसिव ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ಮಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಐತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ rupees 10 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಏನಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಐತ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ್ರಿಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಐತ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ತಗೋರಿ, 60 ರೂಪಾಯಿ. ಸಪೋಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರಿಪ್ಪ, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ rupees 10 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ. ಅವಾಗ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ಮಿಕ್ಸ್ ಐತ್ರಿ ಅದರೊಳಗೆ. 60 ಮೈನಸ್ 10 ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ, 50 ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ಅವಾಗ. ತಿಳಿತೀರಿ, ಇಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ rupees 200 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 1,04,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Level of activity very important. Level of activity 1,04,000 units of production per annum. Next, raw material in stock average 4 weeks. Okay, next, work in progress, assume 50% completion stage in respect of conversion cost and 100%, very important, 100% completion in respect of materials means raw materials. Okay, next, average 2 weeks. Next, finished goods in stock average 4 weeks. Credit allowed by suppliers means creditors, average 4 weeks. Next, credit allowed to debtors means, or customer means same, debtors, average 8 weeks. Next, lag in payment of wages, lag in payments, current liabilities, average 8 weeks. Next, average 1.5 weeks. Next, cash at bank means cash is how much, rupees 25,000 direct amount. Assume 52 weeks. Assume 52 weeks throughout the year and wages and overheads accrue similarly. All sales are on credit basis only. All sales are on credit basis only. Very important. This is the formula. ಓಕೆ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या ध्यान ನೋಡ್ರಿ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಐತ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಐತ್ರಿ, ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಐತ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಐತ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಐತ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಐತ್ರಿ. ಅಂದರೆ फर्स्ट नंदा फॉर्मेट ಹೇಳಿದ್ರೆ फॉर्मेट है ಅದು अप्लाई ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ जो मैं आपको फॉर्मेट बोला था ना स्टार्टिंग में, वो फॉर्मेट तुम आप लोग अप्लाई करना. ನಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ರಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ. ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್. कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल अंदर सेम, नेट वर्किंग कैपिटल अंदर सेम. हाँ, दोनों सेम है. इसका मतलब कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल और रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल, पर्टिकुलर्स रुपीज. कैपिटल ए करंट असेट्स, नंबर 1 रॉ मटेरियल्स, नंबर 2 वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर फिर 3 आइटम्स, रॉ मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स. नंबर 3 फिनिश्ड गुड्स. नंबर 4 सन्ड्री डेटर्स. नंबर 5 प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस पेमेंट्स. नंबर 6 कैश, टोटल ए. नेक्स्ट कैपिटल बी करंट लाइबिलिटीज. नंबर 1 सन्ड्री क्रेडिटर्स. नंबर 2 lag in payments means outstanding expenses.
total B, working capital, total A minus total B. Next, add contingencies at a dash dash percentage is a 10%. That's why add a 10 contingencies at a 10%. Next, you will get a net working capital. This is the overall format of a वर्किंग कैपिटल, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल. ओके, समझ में आया इतना? इसमें कुछ डाउट्स है? अब यहाँ पे फर्स्ट रॉ मटेरियल्स, फर्स्ट रॉ मटेरियल वेरी इंपॉर्टेंट. रॉ मटेरियल ब्रैकेट, रॉ मटेरियल्स ब्रैकेट, रॉ मटेरियल्स ब्रैकेट. लेवल ऑफ एक्टिविटी कितना है स्टेज 3 पर? लेवल ऑफ एक्टिविटी 1,04,000. वेरी इंपॉर्टेंट. लेवल ऑफ एक्टिविटी कितना है? 1,04,000. हो जल्दी 1,04,000 बरी रही 1,04,000 इंटू 1,04,000. ओके, जगह सालंगे ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ 1,04,000 इंटू, करेक्ट है. लेवल ऑफ एक्टिविटी कितना है? नोट ले 1,04,000 1,04,000 इंटू रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स रेट ಎಷ್ಟು ले? रॉ मटेरियल्स रेट 80 रुपीस. ಎಷ್ಟು? 80 रुपीस. 80 इंटू, करेक्ट है, 80 इंटू रॉ मटेरियल इन स्टॉक एवरेज 4 वीक्स. एवरेज 4 वीक्स. टोटल वीक्स 52. ಎಷ್ಟು वीक्स? कितने वीक्स है? 4 वीक्स. 4 डिवाइडेड बाय 52. 4 डिवाइडेड बाय 52 कितना होता? 1,04,000 इंटू 80 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 52. यू विल गेट 6,40,000. 6,40,000. नेक्स्ट, नंबर 2 वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर फर्स्ट ए रॉ मटेरियल्स, नंबर बी डायरेक्ट लेबर, नंबर सी ओवरहेड्स. ओके, रॉ मटेरियल सेम, लेवल ऑफ एक्टिविटी सेम 1,04,000. करेक्ट है. इंटू रॉ मटेरियल्स 1,04,000 इंटू वर्क इन प्रोग्रेस. एक रॉ मटेरियल्स खत्म हुआ, अभी ये वाला खत्म हुआ, ಇದು ಮುಗಿತ್ರಿ. ಇದು रॉ मटेरियल्स ಮುಗಿತ್ರಿ. ಇದು ಮುಗಿತ್ರಿ रॉ मटेरियल्स. ಇಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ नंबर 1 ಮುಗಿತ್ರಿ ಅದು. ओके, नेक्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस. ಇದು अब ये करना अभी, ठीक है. वर्क इन प्रोग्रेस, इसके अंदर फिर 3 रॉ मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स. रॉ मटेरियल फर्स्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी 1,04,000 इंटू रॉ मटेरियल्स के ऊपर रेट कितना है? रॉ मटेरियल्स के ऊपर रेट कितना है? ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿಪ್ಪ? 80 रुपीस. 80 ಅಂತ ಬರೀರಿ इंटू, करेक्ट है. ये वाला खत्म हुआ, अभी डन. अब नया आता है, खत्म हुआ. अब नेक्स्ट है वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस हेडिंग के अंदर आओ. वर्क इन प्रोग्रेस, assume 50% completion stage in respect of conversion cost and 100% completion stage in respect of materials. Materials means raw materials. Raw materials average 2 weeks. Average 2 weeks into 2 divided by 52. करेक्ट है. एवरेज 2 वीक्स. वर्क इन प्रोग्रेस का कितना है? ಎಷ್ಟು ले एवरेज 2 वीक्स. ಅದಕ್ಕೆ राव वर्क इन प्रोग्रेस एवरेज 2 वीक्स इंटू मटेरियल्स ಎಷ್ಟು परसेंटेज? 100% कंप्लीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल्स. 100%. 1,04,000 इंटू 80 रुपीज इंटू एवरेज 2 वीक्स. 2 डिवाइड बाय 52 इंटू ಎಷ್ಟು परसेंटेज? 100% मटेरियल्स. 100 divided by 100. 100% means 100 divided by 100. Okay, do the calculation. 1,04,000 into 80 into 2 divided by 52 into 100%. You will get 3,20,000. 3,20,000. Write down in the inner column. 3,20,000. Got it? Next, direct labor. डायरेक्ट लेबर, लेवल ऑफ एक्टिविटी सेम. लेवल ऑफ एक्टिविटी सेम 1,04,000. लेवल ऑफ एक्टिविटी सेम 1,04,000 इंटू डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर रेट है, डायरेक्ट लेबर रेट है 30 रुपीस. 30 रुपीस इंटू एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस हेडिंग नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस हेडिंग अಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ वर्क इन प्रोग्रेस हेडिंग. एवरेज 2 वीक्स. 2 divided by 52. Okay, into 100% means okay
ಇದು 100/100 ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 100% ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 100% ಅಂತ 100% ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, इल्लांದ್ರೆ 100/100, याकन जगह ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ जगह नहीं है वहाँ पे, इसलिए मैं वैसा लिखूँ उसको. इंटू हाँ मटेरियल्स के ऊपर कितना है 100%, तो बाकी बचे क्या, मटेरियल्स के ऊपर कितना है 100% है यहाँ पे. एक्चुअली यहाँ पे इसका सेंटेंस क्या, मटेरियल्स को 100% लो, बचे क्या डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स, इसको कितना लो 50%. 33 समझा आपको. मटेरियल्स के ऊपर कितना लो, मटेरियल्स के ऊपर 100% लो, इसलिए 100% डाले में रॉ मटेरियल्स के ऊपर. बचे क्या है उसके बाद में डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स बचे, उसको कितना लो बोल रहा हूँ 50%. 50% डायरेक्ट लेबर को, 50% ओवरहेड को. हाँ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ 100%, ಅದಕ್ಕೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ 100% ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ 100%. ಉಳ್ಕಿದ ಏನು ಬಾಕಿ ಐತ್ರಿ, ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಐತ್ರಿ ಮತ್ತು ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಐತ್ರಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋರಿಪ್ಪ 50%. ತಿಳಿತ್ರಿ. ಓಕೆ ಇಂಟು डायरेक्ट लेबर के ऊपर कितना है अभी 50%. हाँ ಮಾಡ್ರಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ರೀ 1,04,000 ಇಂಟು 30 इंटू 2 divided by 52 into 50%, you will get 60,000. 60,000. Okay. Next overheads, बाकी overheads same. Level of activity 1,04,000 into overheads के ऊपर रेट कितना है, overheads के ऊपर रेट है एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव मीन्स डायरेक्ट रेट, inclusive means a difference rate 10 minus 60 rupees. Inclusive means a difference, exclusive means a direct amount. Exclusive depreciation direct 60 rupees, overheads 60 rupees into average work in progress heading average 2 weeks, 2 divided by 52 into overheads के ऊपर कितना परसेंट अभी 50%, इसके हिसाब से 50%. ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ के ऊपर 100% ಹೌದಲ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಮತ್ತು ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ 50%, ಅದಕ್ಕೆ 50%. 50% ಮಾಡ್ರಿ 1,04,000 ಇಂಟು 60 rupees into 2 divided by 52 into 50%, you will get 1,20,000. 1,20,000. Okay, make the total of this. Make the total of this 1,20,000 plus 60,000 plus 3,20,000. You will get 5 lakh. 5 lakh. Total of this 5 lakh. Okay. Next finished goods. Next finished goods. Finished goods same level of activity 1,04,000. 1 lakh level of activity 1,04,000 into finished goods. Finished goods means this one. Finished goods means this one. Total cash cost. टोटल कैश कॉस्ट कितना है, सब मिला के टोटल कैश कॉस्ट यहाँ पे देखो कितना है, सेलिंग प्राइस देते कितना, फिनिश्ड गुड्स टोटल कैश कॉस्ट 170. ಇದು ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ರೇಟ್ ರೀಪ್ಪ, फिनिश्ड गुड्स के रेट. फिनिश्ड गुड्स को कौन सा रेट लेना अभी 170 लेना, फिनिश्ड गुड्स 170 रेट 170 इंटू करेक्ट है, फिनिश्ड गुड्स को 170 रेट है इसलिए 170. फिनिश्ड गुड्स 1,04,000 इंटू 170 इंटू फिनिश्ड गुड्स के ऊपर पीरियड कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस मुगितिरिदु. नेक्स्ट है फिनिश्ड गुड्स. फिनिश्ड गुड्स इन स्टॉक एवरेज 4 वीक्स, एवरेज 4 वीक्स इंटू 4 डिवाइडेड बाय 52. हाँ 4 डिवाइडेड बाय 52. डू द कैलकुलेशन. 1,04,000 into 170 into 4 divided by 52. You will get 13,60,000. Okay, 1,04,000 into 170 into 4 divided by 52. Okay, 13,60,000. 13,60,000. $13,60,000 फिनिश्ड गुड्स. फिनिश्ड गुड्स भी कंप्लीट हुआ अभी, मुगितल रही तो हाँ ये कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्या बचा अभी, सन्ड्री डेटर्स. सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स. ओके, दिस इज क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स. सप्लायर्स मीन्स क्रेडिटर्स. सप्लायर्स ಬೇಡ ನಮಗೆ ಈಗ ಏನು ಬೇಕ್ರಿ, ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್. ಡೆಟರ್ಸ್ ಬೇಕ್ರಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಏನು ಬೇಕ್ರಿ, ಡೆಟರ್ಸ್. ಡೆಟರ್ಸ್ एवरेज 8 weeks. एवरेज
8 weeks, average 8 weeks, very important, average 8 weeks. Okay, last, sorry, sundry debtors बचाने भी, sundry debtors same, bracket 1,04,000, level of activity 1,04,000 into फिनिश्ड गुड्स, और फिनिश्ड गुड्स एंड सन्डी डेटर्स को सेम रेट लेना, सेम रेट, फिनिश्ड गुड्स मतलब सन्डी डेटर्स के ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ. ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಗೆ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ 170, ಸನ್ಡಿ डेटर्स के ಸೇಮ್ ರೇಟ್ रिप्पा 170, टोटल 170 इंटू सन्डी डेटर्स का रेट कितना है, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स एवरेज 8 वीक्स, 8 डिवाइडेड बाय 52, 8 divided by 52. Okay, 1,04,000 into 170 into 8 divided by 52. You will get the final answer is 27,20,000. 27,20,000. 27,20,000. Okay, got this. Sundry debtors are done. Sundry debtors done. Now प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस देखो यहाँ पे, पेमेंट इन एडवांस, पेमेंट इन एडवांस कहाँ पे है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेमेंट इन एडवांस, लैग इन पेमेंट्स. ओके, नो, इट इज नॉट देयर, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज नॉट देयर, दैट्स व्हाई डैश और अनिल. नेक्स्ट कैश, कैश है क्वेश्चन के अंदर, कैश, हाँ, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड नहीं, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना है, कैश एट बैंक का 20 direct amount rupees 25,000, rupees 25,000, that's why cash at bank rupees 25,000. All done, cash at bank all done. Now make the total of this all, 6,40,000 plus 5 lakh plus 13,60,000 plus 27,20,000 plus 25,000. You will get the final answer 52,45,000. 52,45,000. 52,45,000. That is the total A, current assets. Next, capital B, current liabilities. First, sundry creditors. Sundry creditors means this one. Credit allowed by suppliers. Suppliers means creditors. Suppliers means creditors. Average of 4 weeks. Same, sundry creditors, bracket, level of activity 1,04,000. लेवल ऑफ एक्टिविटी 1,04,000. क्रेडिटर्स के पास हम लोग क्या परचेस करते हैं, रॉ मटेरियल्स, क्या परचेस करते हैं, रॉ मटेरियल्स, इसलिए रॉ मटेरियल्स का रेट कितना है, देखो इसको भी उतना ही रेट अप्लाई होता, समझ में आया. क्रेडिटर्स के पास हम लोग क्या परचेस करते हैं, रॉ मटेरियल्स, इसलिए रॉ मटेरियल्स का जितना रेट रहता देखो उतना इसको रेट अप्लाई होता, समझ में आया. 1,04,000 इंटू रॉ मटेरियल्स का रेट कितना है 80 रुपीज, इसलिए इसको भी रेट कितना अप्लाई होता, 80 रुपीज अप्लाई होता, समझ में आया. नोट रिले ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿಪ್ಪ, ರಾವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಾವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ರೇಟ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ, ತಿಳಿತ್ರಿ. ಈಗ 1,04,000 ಇಂಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿಪ್ಪ, ರಾವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ರಾವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಐತ್ರಿ, ರಾವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿಪ್ಪ 80 रुपीस, ಅದು ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ, ತಿಳಿತ್ರಿ. ಓಕೆ, 80 रुपीस इंटू क्रेडिटर्स का पीरियड कितना है, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स एवरेज 4 वीक्स, एवरेज 4 वीक्स, 4 डिवाइडेड बाय 52. ओके, करो इसको कैलकुलेशन कितना होता, 1,04,000 इंटू 80 रुपीस इंटू 4 डिवाइडेड बाय 52, यू विल गेट 6,40,000. 6,40,000. नेक्स्ट, लैग इन पेमेंट्स, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स, ये भी हुआ. ऑल आइटम्स डन हुआ हमारा ऑलरेडी. लेवल ऑफ एक्टिविटी तो हमें लिया है ऑलरेडी. सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस काउंट ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, सेलिंग प्राइस काउंट ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, सेलिंग प्राइस काउंट करने मत जाओ, ठीक है. ऑलरेडी टोटल जो कॉस्ट आता देखो तुम्हारा, वही तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है लैग इन पेमेंट, लैग इन पेमेंट्स. लैग इन पेमेंट्स कहाँ पे है, इधर है, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस करके है यहाँ पे. हाँ, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस करके दिया, यहाँ पे भी लिखो लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस. वेजेस ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ವೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ಸ್,
वेजेस अंडर एंट्री डायरेक्ट लेबर्स, वेजेस अंडर एंट्री डायरेक्ट लेबर्स, वेजेस का मतलब क्या है, डायरेक्ट लेबर करके, क्या है, डायरेक्ट लेबर करके। यहाँ पे लिखो लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, ब्रैकेट में डालो, लेवल ऑफ एक्टिविटी 1,04,000 इंटू वेजेस का मतलब क्या है, डायरेक्ट लेबर, वेजेस अंदर एंट्री पर डायरेक्ट लेबर, अल्ले नोड्री डायरेक्ट लेबर ಎಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿ ನಿಮ್ದು, डायरेक्ट लेबर ಇಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿ, डायरेक्ट लेबर इधर है, कितना है डायरेक्ट लेबर के ऊपर रेट कितना है 30 रुपीज, 30 रुपीज वही अप्लाई करो यहाँ पे, वेजेस करके दिया ना इसलिए, वेजेस 1,04,000 इंटू डायरेक्ट लेबर कितना है, वेजेस मीन्स डायरेक्ट लेबर मीन्स वेजेस कितना है 30 रुपीज, 30 रुपीज करेक्ट है। ಅವರು ಕೊಟ್ಟಾರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ ತಗೋರಿ ಅಂತ, ವೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ರಿ 30 रुपीज, ಅದಕ್ಕೆ 30 रुपीज ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 30 रुपीज ಇಂಟು ಲ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ ಅವರೇಜ್ 1.5 ವೀಕ್ಸ್, 1.5 ವೀಕ್ಸ್ 1.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 52 ಹಾಂ ಮಾಡ್ರಿ ಇದು 1,04,000 ಇಂಟು 30 ಇಂಟು 1.5 divided by 52, you will get the answer 90,000. 90,000 लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस भी कंप्लीट हुआ। ऑल इंफॉर्मेशन तुम लोग फिल करें ऑलरेडी यहाँ पे। अब क्या करो, टोटल करो इसका दोनों का, 6,40,000 प्लस 90,000, यू विल गेट 7,30,000 ಹೌದಲ್ರಿ, 7,30,000 ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್। ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ वर्किंग कैपिटल टोटल ए माइनस टोटल बी, टोटल ए कितना है तुम्हारे पास अभी 52 लाख का, 52,45,000 टोटल ए करेक्ट है, माइनस टोटल बी कितना है 7,30,000 ಹೌದಲ್ರಿ, 7,30,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ದು 52,45,000 ಮೈನಸ್ 7,30,000 ಮಾಡ್ರಿ 45,15,000, 45,15,000 ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್, 45,15,000 करेक्ट है, 45,15,000। नेक्स्ट ऐड कंटिंजेंसीज एट कितना परसेंट पूछा है यहाँ पे, रेट होंगे 10%, कंटिंजेंसीज एट 10% ब्रैकेट कितना अमाउंट 45,15,000 इंटू 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100, हाँ कितना होता इंटू 10%, 4,51,500, 51,500, 4,51,500 ऐड करो इसको, ऐड मटेरियल प्लस 45,15,000, 5,15,000, you will get the final answer 49,66,500, 49,66,500, your final answer। net working capital is 49,66,500, this is the your 15 marks problem answer, got it? Okay, I hope all you guys understand this problem. Thank you all of you, take the screenshot of this।